बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया है, उस केस की समाअत थी और उसके अंदर बड़े अहम रिमार्क सामने आए। एक तो चीफ जस्टिस ने ये अपने रिमार्क्स में ये कहा कि अदालत के सामने सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इंतखाबात को मुलतवी करे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुलतवी करने का इख्तियार नहीं रखती। फिर वहाँ पे दूसरी जज साहिबान ने भी बड़े अहम रिमार्क्स वहाँ पे दिए कि यही इलेक्शन कमीशन बता रहे थे कि उनके पास इख्तियार नहीं है इलेक्शन डेट का, तो अभी उन्होंने किस तरह 8 अक्टूबर का डेट दिया। एक और मौजूद जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो सदर मुमलिकत की तरफ से अगर कोई इलेक्शन का डेट दिया जाए तो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मुलतवी करे। ये बड़े अहम रिमार्क्स यहाँ पे आए हैं। एक और जो बड़ा अहम डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ, वो नई अटॉर्नी जनरल आज जब अदालत में आए, आज उनके पहले मर्तबा अदालत के अंदर वो आए तकर्रुरी के बाद, कल उनकी तकर्रुरी हुई। ये उस्मान मंसूर, क्योंकि जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे अता इलाही, उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि अभी हुकूमत को रिप्रेजेंट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात ये हुकूमत कर रही है, तो उनको रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा आला अदलिया के अंदर। इसी वजह से बज़ाहिर वो अपने ओहदे से रिज़ाइन करके चले गए थे। लेकिन आज जैसे ये नई अटॉर्नी जनरल आए तो उसने सबसे पहले काम क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कल जो जजेस ने, दो जो जजेस साहिबान थे मंसूर अली शाह और मंदुखेल, उन्होंने अपने जो एक इख्तिलाफी नोट के अंदर जिक्र किया था कि 1 मार्च का जो फैसला था वो 3-2 की अक्सरियत से नहीं था बल्कि 4-3 की अक़लियत से था। तो उस पे चीफ जस्टिस, हालांकि चीफ जस्टिस बड़ा एक हम्बल किस्म का इंसान है, उनको कभी गुस्सा भी नहीं आते और बड़े तहम्मुल के साथ लोगों को भी सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। लेकिन उन्होंने नई अटॉर्नी जनरल का पहले दिन ही क्लास लिया और उनसे कहा कि आप मामलात को टेक्निकल साइड पे ले जाने की कोशिश मत करें, और वो जो फैसला है वो हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है। और फिर जस्टिस मंदुखेल ने भी उसकी बीच में आकर, क्योंकि ये जो इख्तिलाफी नोट के अंदर ये बात की थी, ये जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने की थी, तो वो भी बीच में आ गई और इसने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें बाहर से किसी को बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर हम देख ले तो ये जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की इसी चीज़ को, इख्तिलाफी नोट को उठाकर न सिर्फ शेर रहमान बात कर रही है, कायरा भी बात कर रही है, मरियम जो लाडली है वो भी बात कर रही है, और जो नज़ीर ताड़र वज़ीर कानून है वो भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ जो साबिक सदर का एक नवासा है, साबिक सदर वही जस्टिस तारड़ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था। पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर उनका जो नाम है वो बड़े ब्लैक वर्ड के अंदर, तारीख़ के अंदर लिखे गई है। ये वही बंदा था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को ख़रीदे थे, और वहाँ पे उनका नाम जो है बेसिकली ब्रीफ केस बर के जजेस के पास लेकर जाने के अंदर उनका नाम आता है। तो मतलब ये उसका जो नवासा है अभी मुस्लिम लीग नून का, बड़ा एक एक्टिव किस्म का उनके लिए चीखते फिरते हैं अता तारड़, वो भी यही चीज़ें करते हैं। देखिए उसी दिन भी हमने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ ये लिखा गया था कि ये 3/3 मेजॉरिटी का फैसला है। इसी वजह से मेरे ख्याल में जो 2 जजेस साहिबान ने बात कही उनको ये नहीं करना चाहिए था, और बज़ाहिर कौम ने भी इसको बहुत सीरियस लिया है, क्योंकि कौम की नज़रें इस वक्त आला अदलिया की तरफ हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून को प्रोटेक्ट करना, उस पर अमल दरामद करना कौम का यही एक उम्मीद है और उनका यही एक
توقع ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نہ صرف اس کے تحفظ کریں گے بلکہ اس کو یقینی بنائیں گے، اور آج کل جو آئین سے کھلواڑ کا سلسلہ جاری ہے اس کو بھی روکا جائے گا۔ لیکن اگر ان دو ججز صاحبان کی طرف سے یہ جو ایک اختلافی نوٹ کے اندر جو ایک متنازع بات آ گئی ہے، اور ان کے اسی نوٹ سے ایک دن پہلے مریم نواز نے اپنے پریس کانفرنس کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا ہے کہ مریم نواز کو یہ بات کس طرح ان معزز ججز صاحبان کے فیصلے آنے سے پہلے ان کو کنوے کر دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں ججز کو اس وقت قوم کی طرف دیکھنا چاہیے، ان کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے تو کسی بھی جج صاحب کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اسی صورت میں دیکھیں یہ 97 نہیں ہے، یہ 2013 ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے قوم کو لمحہ بلمحہ حالات سے باخبری ملتی ہے، اور قوم کو ان ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے کہ فرض کرے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو قوم کو ساری چیزوں کا علم ہوگا کہ یہ کام کس نے کیا، کس کے کہنے پہ ہوا، اور پھر قوم کس طرح ریئیکٹ کریں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ لیکن ڈیفینیٹلی جو آج کل کی صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت پاکستانی قوم ایک طرف کھڑی ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ دوسرے طرف کھڑے ہیں، پی ڈی ایم وغیرہ۔ تو میرے خیال میں قوم کے اگینسٹ جو بھی جائے گا ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو اپنی فیملی کے اندر تنقید سننا اور برداشت کرنا پڑے گا، یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں قوم اور آئین کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے۔ جو اس وقت سچویشن ہے اور قوم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن نے انتخابات کو ملتوی کیا، جس طریقے سے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہاں پہ اپنا ایک موقف دیا کہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، جس طریقے سے وزارت خزانہ نے، وزارت داخلہ نے، گورنر خیبر پختونخوا نے، آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب اور خیبر پختونخوا نے بدقسمتی کی وجہ سے وہاں پہ جو موقف دیا اور جو بیانیہ پی ڈی ایم کے لیے بنایا وہ بہت زیادہ افسوسناک تھا، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ آئین کی جس طریقے سے پامالی کی جا رہی ہے، وزیر اعظم سے لے کر گورنر اور وفاقی وزراء اور الیکشن کمیشن تک جس طریقے سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اس وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئین اس ملک کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک درست بات ہے۔ آج ایون کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی آفر کی کہ سپریم کورٹ سمیت باقی ججز صاحبان اور دیگر جو جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں ان کے تنخواہوں سے 5% کٹوتی کی جائے، اور اسی بڑی آسانی کے ساتھ جو فنڈز کی بات ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، مطلب فنڈز ان کے تنخواہوں سے بھی حکومت کو مل سکتی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں گے۔ تو کم از کم فنڈز کا جو مسئلہ تھا وہ تو چیف جسٹس صاحب نے ایک آفر ان کو دیا اور وہ مسئلہ تو ان کا ختم ہوا۔ جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے، اگر امن و امان کی صورتحال یہ لوگ یقینی نہیں بنا سکتی تو پھر تمام جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں، جتنے بھی آئی جی سے، جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، ان کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ان کی بنیادی اور آئینی ذمہ داری ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو انشور کرنا ہے۔ اگر یہ انشور نہیں کر سکتے تو پھر قوم سے ماہانہ اربوں روپے ان لوگوں پہ خرچ کس بات کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، ان کو یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اگر یہ پوری نہیں کر سکتے تو پھر ریزائن کر کے چلے جائے، مطلب ان کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ لیکن جو اس وقت سپریم کورٹ بھی اس چیز پہ بالکل
इंश्योर है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है ये सिर्फ पीडीएम को बचाने के लिए उन्होंने किया है। और ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह कि ये जो इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी और गैर आईनी आर्डर हैं उसको ज़मीन बोस, उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि आइन से जो खिलवाड़ किया गया ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी लोग इलेक्शन कमीशन की इस फैसले की हिमायत करते हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। ये बड़े महदूद लोग हैं, अक़लियत में हैं और ये चंद बगल बच्चे हैं, ये बेकारी हैं और ये इसी वजह से इस किस्म के गैर आइनी कामों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर लोग हैं और स्पेशली जो कौम है पाकिस्तान की, वो इस वक्त आइन के पीछे कौम खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है और वो सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। और ये बात क्लियर है कि जिस तरह आइन के अंदर ये बात वाज़ेह है कि 90 डेज से आप इलेक्शन आगे नहीं लेकर जा सकते। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था और हमें उम्मीद है और आप लोग देख भी लेंगे कि इंशाल्लाह जुमे तक इसका फैसला आ जाएगा। ये पीडीएम के लोग जितना भी वो चीखे, जितना भी शोर मचाए, जो कुछ भी करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही कुछ जज साहिबान मौजूद हैं, यही कुछ ईमानदार जज साहिबान मौजूद हैं जो आइन को अमली तौर पे न सिर्फ उसका दिफा करेंगे बल्कि उसको नापिस करके दिखाएंगे भी। और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इसी अप्रैल में ही होंगे और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कितने दिन हो गए, 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। इसी वजह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक को आपने फांसी दे दी ना, एक बंदे को आपने फांसी दे दी, तो आइंदा के लिए कोई भी बंदा आइन के खिलाफ वर्जी करने की जुरात नहीं करेगा। थैंक यू। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।